हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने एबे सिटी एग्जाम रे एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस रु आसुथिबा 30 टी सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवो जहा कि आपण मानको पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदी सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होचंती ताले भिडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना एई टाइप रो क्वेश्चन ही आपनकर एग्जाम रे आसीबो। आपण माने जदी प्रतिदिन एई भली वीडियो देखिया को चाहउचंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जहाँफल नेक्स्ट वीडियो जिते बड़े भी अपलोड हो आपण मैंने जानीपारे और आपको एग्जाम प्रिपरेशन हो पारे। तेरे चलतु आज क्वेश्चन आंसर कौन रही डिटेल्स डिस्कसन करवा। तेज आज फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखु प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय 1857 केउठारे स्थापित होइथिला? मुंबई, कोलकाता, बनारस, चेन्नई। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी कोलकाता। निम्नोक्त मध्यरु केउ ऐतिह्य सबुठारु पुराना? खजुराहो, अजंता गुंफा, ताजमहल, कुतुब मीनार। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी अजंता गुंफा। निम्नोक्त मध्यरु केउटी सबुठारु कम जनसंख्या? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोराम, मेघालय। राइट आंसर ऑप्शन ए सिक्किम। भारतर प्रथम संस्कृत चलचित्रर नाम कौन? खांदार, आदि शंकराचार्य, मायामृग, हरिश्चंद्र। यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी आदि शंकराचार्य। यहाँ समस्ते मन रखि थांतु भारतर प्रथम संस्कृत चलचित्रर नाम हेउची आदि शंकराचार्य। यह बहुत टाइम एग्जाम रे आसी थाए। नेक्स्ट देखंतु भारतर प्रथम कृत्रिम उपग्रह केउठारे छोड़ा जाइतिला? चेन्नई, अहमदाबाद, थुम्बा, श्रीहरिकोटा। राइट आंसर ऑप्शन सी थुम्बा। भारतर बृहत्तम राज्यर नाम कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कौन रही भारतर बृहत्तम और सर्वपुरातन संग्रहालय केउठारे अवस्थित? भारतर बृहत्तम और सर्वपुरातन संग्रहालय केउठारे अवस्थित? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, पश्चिम बंग। राइट आंसर ऑप्शन डी पश्चिम बंग। निम्नोक्त मध्यरु केउ सर्वकनिष्ठ खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट रे शतक अर्जन करिसंती? हानिफ मोहम्मद, मोहम्मद अजहरुद्दीन, एस गावस्कर, सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। या समस्ते जानिथिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु कोन रहिछि भारत रे प्रथम इंग्राजी खबर कागज किए आरंभ करिथिले? दादा भाई नारोजी, जे हिक्से, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर ऑप्शन बी जे हिक्से। प्रथम भारत महाकाशचारी नाम कौन? सतीश धावन, रवि मल्होत्रा, राकेश शर्मा। एमानक मध्यरु केही नुहंती। तो ये क्वेश्चन आंसर मध्य आप माने समस्त जानिथिबे। यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी राकेश शर्मा। सर्वपुरातन हिंदू ग्रंथर नाम कौन? रामायण, अष्टाध्यायी, महाभारत, महाभाष्य। तो ये क्वेश्चन आंसर आप मते कमेंट बॉक्स में जनइबे कहीं क्वेश्चन टी आप बहुत इंपोर्टेंट आप क्वेश्चन आंसर जानिथिबे। तेबे आप कमेंट बॉक्स में जणातु कि आप जानिचंती कि नहीं ता मुझे जानिया चाहूँगी। जदि आप जानि नाहांती ताले मु कमेंट बॉक्स में आपको जनईदेवी कौन तार ठीक आंसर ना आपको नेक्स्ट क्लास रे यार आंसर मुझे जनईदेवी। तेज आप केवल ट्राई करूँ कि यार राइट आंसर टी कौन है आप जानिचंती कि नहीं ता मते कमेंट बॉक्स में जणातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन रही देखा भारतर बृहत्तम चर्चर नाम कौन? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, गोवा। राइट आंसर होची ऑप्शन डी गोवा। जातीय उड़ाजाहाज गमनागमन व्यवस्था क्वांटस केउ देश रे अवस्थित? तो यही क्वेश्चन टी आंसर जनवा पूर्व मुझे स्पेशल क्लास विषय जनइबा चाहूँगी। तो फ्रेंड्स आप जदि कम समय भितर अधिक प्रिपेरेसन हो एग्जाम रे सक्सेस पाइबा चाहूँगी एवं आपंकर टीचर स्वप्न को पूरण करने चाहूँगी ताहले आज ही आमर स्पेशल क्लास रे जॉइन करंतु। एथिरे जॉइन हेले आपण मानकु सिलेबस वाइज सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव क्लास सहित स्टडी मटेरियल फ्री पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सह व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जिवो एवं आपण मानकु लाइफ टाइम एक्सेस मध्य दिया जिवो जहाँ फल आपण माने निजको बहुत भल भाव में प्रिपेरेसन करी एग्जाम रे सक्सेस पाइबा सहित आपनकर टीचर स्वप्न को मध्य पूरण करि पारिबे। तेबे लेट करंतु नाही आपनक पाखरे कम समय रही है आम पाखरे मध्य लिमिटेड सीट रही। तो सीट फिलअप होगा पूर्व यथाशीघ्र दिखाई व्हाट्सएप नंबर जॉइन लिखि मेसेज करूँ
ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ଜଏନ୍ ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଜାତୀୟ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ୱାଣ୍ଟସ୍ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସାଉଦି ଆରବ। ତ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। 2011 ମସିହାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ହରଭଜନ ସିଂ, ମୁନାଫା ପଟେଲ, ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି, ବ୍ରେଟ୍ ଲି। ତ ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? କ୍ରିଷ୍ଣାକାନ୍ତ ପାଉଲ, ଏସ୍.କେ. ଜମିର, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ। ତ ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅପସନ୍ ଏଠାରେ ଭୁଲ ଅଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରମୁଖ ସିଂ। କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡରେ କିଏ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକରେ ପ୍ରଥମ? କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍, ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି, ଏ.ବି. ଡିଭିଲିୟର୍ସ, ୱିଲିୟମସନ୍। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ସାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି। ବିଜୟ ଘାଟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଯମୁନା, ଗଙ୍ଗା, ଘାଗ୍ରା, କାବେରୀ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଯମୁନା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଚାନ୍ଦିଗଡ଼, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଅମୃତସର। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅମୃତସର। ବିବେକାନନ୍ଦ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି? ରାଜସ୍ଥାନର କେଉଁ ସହରକୁ ଧଳା ସହର ରୂପେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ଜୟପୁର, ଯୋଧପୁର, ଉଦୟପୁର କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉଦୟପୁର। କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, ଓଡ଼ିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ତାମିଲନାଡୁ। ଚାରମିନାର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅହମ୍ମଦନଗର, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ମୁମ୍ବାଇ। ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ହରିଦ୍ୱାର, ବୃନ୍ଦାବନ, କୋଣାର୍କ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କୋଣାର୍କ। କେଉଁଠାରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଅବସ୍ଥିତ? ଡେରାଡୁନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ଖଦକୁସଲା। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। କେଉଁଠାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ? ମାଲେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଫିଲିପାଇନ୍ସ। ନାଇଗ୍ରା ଜଳପ୍ରପାତ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ୟୁଏସ୍ଏ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ୟୁକେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ୟୁଏସ୍ଏ। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନ୍ୟୁୟର୍କ, ରୋମ୍, ଓଟାୱା, ଇଂଲଣ୍ଡ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ନ୍ୟୁୟର୍କ। କେଉଁ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ୟୁଏସ୍ରେ ବିଚାରପତି ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ? ଆର୍.ସି. ଭରଦ୍ୱାଜ, ରିଦ୍ଧି ଦେଶାଇ, ବାସବ ରାଜେଶ୍ୱରୀ, ପି.ଏ. ସାଙ୍ଗମା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରିଦ୍ଧି ଦେଶାଇ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ସୋଭିଏତରୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ତାର ନାମ କ'ଣ? ଭାସ୍କର, ଭାରତ, ରୋହିଣୀ 1, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା? ହାଜରା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ ଏବଂ ସୁରାଟ, କଲ୍ୟାଣ ଓ ପୁନେ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମାଦ୍ରାସ। ତା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କଲ୍ୟାଣ ଓ ପୁନେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି କେବଳ ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁ, ଯାହାକି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଘରେ ରହି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।